внимания и высоких наград. Встречайте новый бриллиантовый директор, подтвердивший сразу 5 статусов старшего директора, серебряного директора, золотого и бриллиантового директора Сатторова Манижа. Ассалому алейкум дӯстони азизи ма, хуш омадем ба канали ма. Хостам ки шуморо ман мехе пешниҳод кунам ки чӣ хеле ки Сатторова Манижа бриллиантови директор шуд, ҳамаро ба кор даъват кард. Ҳамаи занҳои мо соҳиби кор шудан, зиндагишона пеш бурдестиян. Анами хел ба группаи наставники беҳтарин муҳибба шуморо ба кор даъват мекунанд. номерашон дар рӯи экранай. нависен, ҳамаи кора бо роҳи осон барои шумо мефаҳмона, то директор шудана барои шумо кӯмак мерасона. вақте ки худша ҳам хел кӯмак кардам, барои шумо ҳам кӯмакша дариқ намедора. роҳҳои осони кора мефаҳмона ва дар ин кор ягон ҷо дар кор нестай дипломдорӣ ва ягон забони дигар донистан лозим нест. муҳим шавқ дошта бошен, муҳим кӯшишҳои зиёд дошта бошен ки кор кунен сабр карда. ҳар як кор сабри худша дора. анами хел ба қуллаҳои баланд мерасен. соҳиби ҳамаи чӣ мешавед. номерашон дар рӯи экрана дер накунед. ина духтаракои азиз, директорои компанияи Фаберлик дар хона шишта дар пеши фарзандонашон ина ин гуна пулҳои калонро кор мекунанд. кор ҳамаш онлайн тариқи телефон буда, фақат ба шумо интернет лозим аст. беҳтарин кор барои занҳо. кор кунед, пушаймон намешавед. директорои проект бистрый рост. ассалому алейкум дӯстони азизи ма, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. имрӯз ба хости подписчики ма тарзи тайёр намудани ҳавлои ширу шакар беҳад хоҳиш бисёр буд. ма тарзша ба роҳи осонша барои шумо омода кардам. то охир навор ҳамроҳи мо бошед. 2 литр шир қатъи, ним пиёла равған, як қошиқча камтар содаҳай ва 550 грамм, ним кило камтар зиёдтар шакара, 3 пиёла, намис пиёла қатъи чен кадагем, 3 пиёла пур шакарай. дӯстони азизи ма, аввал шира мепазем. ина шакара бинем 550 граммай. 3 пиёлаи ҳамхе пур ба пур мешавад. ба пиёла кунен осонтарай фаҳмидантон, барое ки тарозу ягон чизи ченкунӣ надошта бошен. бо роҳи осонай ҳама чизо фаҳмондани ма. то охири навор диққат диен ки ма ҳамашу сода карда фаҳмонам, шумо хато накунед. аввал 2 литр шира мерезем дар ҳамаи дег. деги тоза шуштагӣ боша, деги ки камтар бо ғавз боша, бо хубай каструла накунен, мечаспа. анам хел аввал дег да меандозем, шира мепазем бо ҳамроҳи равған. барои чӣ духтаро ки аввал шира мепазем? фарқ надора ки ё сраза шакара андохта пазен, барое ки аввал мебинем ки ко ширмон чӣ хелай. широи магазиния бовар нестай, гарантия нестай, свежай ба ҳар ҳоле бо гуфта намешава. аввал ширу руғана мепазем. вақте ки шир қатъи равған пухт, баъд шакара ҳамроҳ мекунем. кадоме ки бовар дора аз ширш, сраза шакара ҳамроҳ кунен, ҳеҷ гап надора. ихе вариантчам мешава, фарқ надора, вай хелшам. равғана барои чӣ меандозем? равған ҳам мулоими хушрӯ мекуна, ҳам равған дега часпидан намемона. ҳамида дег часпидани шира хушрӯ карда мепаза. мешава ки охирда равғанам андозем, маргаринам андозем, маскарам андозем охирда. ин вариантушам меша. лекин мада варианти равған маҳқул шуд, барое ки ин равғани ҳами софак меган, равғани алейна, инами равғано барои чӣ нағзае ки мада дар кор набуд ки ҳами ҳавлои ширу шакари ма сахти бад биёя. агар ки шумо хоҳен ки ҳавлотон сахт биёя, ба мисли ҳастай ку хеле шоколад бори сахт мешава, бо як намуд ба монанди шербет, анауда шакарша бисёр медозен, як ба як меандозен. беҳад ширини бад мешава, баъд меистахонак меша, сахт меша, мебиринша. ӯ тарзшам вай ҳисоби чӣ сахт мешава, ҳисоби шакари бисёр. барои ҳамон ма барои шумо тарзи ба мисли ҳавлои ширу шакаре ки мулоима ки хушрӯ мебиёя ва ба мисли варёнка мебиёя, ма анами тарзша тайёр кардам. агар кадом мехоҳа ӯ хелша тайёр кунед. вақте ки шакара меандозен, аввал диден рангиш камта зарча мешава, ҷӯшидан мегира. пасти баъд намонен, алоба баландтар, аз баланд камтар паст кунед. хали пастак намонен ки дер тайёр меша, беҳад вақтона бисёр мегира.
ҳами хел иқа мекобеша бо камтар такша ҳами хел мо баландтара ки камтар пастай бо пасти ба намонем ки 5-6 соат ба дар пеш плита рост меистен вақтон мегзара беҳуда намхе камтар алобуш баландай ма вақте ки намхел камтар ба мисли шоколадни ранг шуд содара меандозам ним қошуқча сода ҳай анам хел мекобумша камтар як дам мекна кафкуш баланд мешава ба оста оста бо кофтан мегирем паст мешава бо рангиш дигар шудан мегира рангиш бо баланд меша вақте ки ҷӯшидан мегира дӯстони азизи ма иҷода бо булучка тайёр кардестам ҳозир ман рецептиро дар описание менависам лекин ман бисёри баъд булучка дар каналам дорам инами тарз булучкара барои шумо ман ҳамаша ҳозир мефаҳмонам беҳад болаззат мешава рецептшда тухм надора ман барои ҳамин ҳавло тайёр кардам ба ҳавло бихӯран кӯдако гуфтам 4 бор хамир мераса мо сум мекунем хамира бо хамир бо мераса бо ҳами хел 4 бор расид баъд 5-ум бораш ҳами хел рост мекунем хамира на сахт на сусти бад шӯридагиам хамир бе тухмай дӯстони азиз ҳавло тайёр шуд ман ҳавлоро дар 4 соат тайёр кардам дӯстони азиз аввал пастарак мондам дидам ки ҳамихе дертар сирх мешава баъд камтар баланд кардам ки хушрӯ будай баланда тез тез мепухтай мекофтай тез да сирх мешудай барои ҳамун шумо метавонед ки дар муддати 3 соат 2 соат 2.5 соат 3 соат тайёр кунед алобша на баланди бад монед на пасти бад ҳангоми қариб тайёр шуданаш баъд содара меандозед я 20 минут ним соати дига мекобен ҳам рангш баландтар мешава ҳам бо ғавси хушрӯтар мешава анами 3 пиёла шакар дар 2 литр шир беҳад рецепти туғрие ки бо лаззат мешава баъд метавонем ки ҳамхел дар болош чормағз пошен ҳам метавонем ки дар дуруни дег ҳамхел чормағза ҳамаша пошен кобен ман хостам ки иқаша дар иҷа бикунам ба мондагиша дар дег андозам 4 та ҳамихе тарелка пур мешава ҳамин як рецепти 2 литра шир шумо бисёртар шир кунед 4 литр шир кунед 6 пиёла шакар меандозед двойной рецепт меандозед ягон ида беҳад ида бо маззаи дастархонам орометия ҳавло як чизе ки настоящий ами чизи худо тайёр мекунӣ натуральни бе ягон химикат барои фарзандо ҳамихе булучкара ширин намекунем булучкае ки ман ҳозир вай кардам рецептша менависам 4 қошуқ шакар андохтагиам дар ҳамин булучкаи ман 1 пиёла шир дора 1 пиёла шири хунука 1 пиёлаи дига оби гарм навҷӯшидагӣ ҳамроҳи шир мекунем ним қошуқча дурож меандозам 4 қошуқ шакар ва ним пиёла равған булучкара шӯридам на сусти бад на сахти бад аз даст ҷудо меша тамом баъд мемонем мераса дар ҷои гармӣ болоша мепӯшонем ҳами 4 бор мераса мо ҳами золае ки расид бо золара аз сар мешӯрем бори вай мекунем сум мекунем золара бо баъде ки бо зола дам мекуна бо ҳами хел 4 бор такрор мекунем 5-ум бора золара рост мекунем баъд мегирем дар лисра за рост карда тунук мемонемша рӯша ба пакет мепӯшонем то зола хушрӯ расиданша болоша тухм мешакем тухм зарди сафедша якҷоя буд ман хел шакидам камтар кунҷити сафед болошда пошидам тамом дар ҳарорати 200 градус дар духовка баланди бад намондам духовкара дар ҳарорати 200 градус булучкаҳоро пухтам беҳад булучкаҳои болаззат омад дар мобайн монда пазен аҷоибот ҳавлорам бинед беҳад ба дили ма омад ба чени дилам омад гарчанде ки ман якум бор ҳавлоро тайёр кардам бо шавқ бо ҳавас ман худам уверен набудам ки ман метавонам тайёр карда ва бо чанд рецептҳои беҳтарин аз дӯстои наздикам гирифтам ки таҷрибадор буданд барои шумо тайёр карда бо роҳи осон нишон додам не булучкара дар онша ковокиша бинед беҳад ковоки хушрӯвай намихел ранги мачалка борям хел сабуки ковоки беҳад нағз мепиёя дӯстони азиз ана боқӣ мондаша ами чормағзора дар даруни дег ҳамроҳ кардам ана михел рангшам бинен дигар шуд ҳам ғавзтар шуд истодаистай бо ғавз шудистай беҳад хушрӯ шудистай
اینا تیار کنین، پشیمان نمیشوین. به خاطر دوستان عزیزی که خواهش کردم، به خاطر شما بود عزیزان دل. دوستان عزیزی، ما یک روز دیگر ما با امیخل گیپرمارکت رفتم تلفن را تماشا کنی. خواستم که تلفن را ببینم و برای خود تلفن خریداری کنیم و دیدیم، تماشا کردیم مغازه را. همه تلفن را از همش انالیز کردم، کدامش که برای ما موافق تره. من همون تلفن ماده کارم ده آسان باشه. هم طرز کачество ماده مهم کачество بود. کачество خوشرو برای سیامکا کنی، برای انمی ویدیوهای یوتیوبم بود. تلفن خودم اوقا بد نبوده، همین صفاتش ماده اوقا معقول نبود، برای که کمتر پیشتر گرفته بودم. صفاتش نه اونقدر معقول بود. خواستم که یگان صفتی نغز باشه، طرز همه سیامکا کنی ها برای شما خوشرو باشه، حلاوت برده تماشا کنی نوارای مرا. به همین خاطر خواستم یگان نمود تلفن بگیرم. آمدم تماشا کردم. از تلفنی گرفتگی من خانه میروم، برای شما نشان میتیم. برای که جوای آواز ایجا ما چیده نموندم. در این مغازه همه خیل موزیکای امریکایی بلند بود. کدامی که کانال داره میدونه ممکن نیست در کانال ما موزیکاهای هر خیل اینو افترس که میبریم چی میکنه، کانال ما دا ضرر میرسونه. با همون خاطر آواز کشتم. انا خیل خودم صحبت کردستم با همراه شما، چه حسیاتی بود هم را برای شما نقل کردستم. کم تر تماشا کردیم و خرید هم کردیم. بعد تلفن گرفتم. همین تلفنی که ماده محقول شد من همراه گرفتم. تلفن ها هم چند نمود میشه و دوستان عزیز، با مانند همین سیامکا ده آیفون نغزه یا همین سامسونگ های اس نغزه سیامکا ده. با فکری ما با میدونستگی هم هستن، ای با میفهمیدگی ما هم خیلی دو نمود تلفنی که با سیامکا بیشتره، کачествоش، پروسسور سیامکا کنیش. انا ایجا در اومدم کمتر کرتوش محقول شد، برای شما نوار کردم، گفتم که شما را ببینین. امی مغازه دیفاکتو، برای که ترکیه لباسای ترکی داره، اما حساب کرتوهاش کمتر خوشروتره. اما تلفن گیری رفتستیم بالا. هرم خیلی دوستان عزیز، هر یک از یک پرابلم اخچه داره. پرابلم ما همی تلفن بود. فقط میخواستم که یک تلفنی ناز بگیرم، همی شما دا خوشرو باشه، طرز تماشا کنیتان. این یک تحفه بهترین بود از طرف شوهر برای من. منم خیلی چیزی که من میخواستم همون را برای من تحفه کرد. نمیخواد دوستانی عزیزی، ما این مغازه های قزاقستان استانه، ما در پایتخت چه مغازه های بهترینی کلانترینی همخواه گیپرمارکت ها چند تا هسته. یکی از اونهای کمی هم باشه همراه ما باشین، تماشا میکنین. همخواه مغازه های خوش رو داره، مغازه های دل فورم.
اینا اومدم خونه. اینم تلفن گرفتم S21. همین سامسونگ. همین معقول شد. سیومکا کنیوش проверка کردم به حد نقص چوتکا خوشرو. با تلفن پیشینه سیومکا کردم. اولی با تلفن نوا کچیزاشو بینید چخلای. وزیرش دا خیره بینید. تلفن پیشینه فرقیاتی کالون داره. ما در مغازین проверка کردیم کشودیمشه. ما خدم نکشودم همونجا دیدن کشودن خیلی دیدم که کار میکرده نقص همه جاش. از ما настройка کردگی نیستیم. اومدیم دیر شد شب بود. نصیب باشه همش настройка میکنم. ویدیوهای نو انشالله همش با کачественی برای شما پیشکش میکنم. اینا می نموده. ایده حالی چخول میگیرم. زشیدنی اکران کردن در کارای لامیناسیا زدن در کارای که به هر حال اکرانش احتیاط کردن در کار. با ایجاد یک تا دیگه پلانشت هم گرفتیم. تلفن‌های نو حاضرم خش بزیبایی که заряд монака همه چیش نداره. یک شنوری خالی داره. ناوشنی هم نداره. بعد امی заряд монака همه چیزش نیسته. полностью комплект نداره. خیلی نمیخواد چیزای حالی با پگه انشالله با موندگی چیزاشم میگیرم. заряд монака چیزاشو از دیگه جا رفته میگیریم. یک بار زشیدنی اکرانشم полностью نقض میکنم ساز میکنم بالاشده که بیوای بزیبای اکرانش خروشیدگی میشه و بعد کچیزویمو خودت که نگاه میکنی اکران بزیب میتوه. اینم خیلی دوستانی عزیزی ما پروسسورش تلفن با قوته. خیلی ما سنجیده برآمدیم با گرفتم. اینجا با برای اساساً برای می کودکورا یک تا پلانشت دیگه گرفتم. اوزی خیلی حاضرش ده زینب جان بازی کنه و یوش ده تلفن هسته. تلفنش نگرفتم برای کودکای. بعد هر جا قدش میبره تلفنم برای خونه ده. و بسیار وقت چون با می میگذره درسش رو تیار نمیکنه. اینم خیلی ایدم یک تا همی سامسونگ و گرفتم. این همه چیش داره که заряд монака همه چیش هسته فقط ناوشنی نداره تمام. اینم خیلی دوستانی عزیزی ما خریدی موی نمیقه همی چیزا با تلفن پلانشت این چیزی که من میخواستم با دیلم گرفتم. سلامت باشین دوستانی عزیز. خداوند نگهبانتان باشه تا نوارهای آینده. همیشه دعاگوی یکدیگر باشین. در حق من هم دعا کنین. من انشالله در حق همه شما دعا میکنم. خداوند نگهبانتان باشه.